पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण को नाम रे जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को आपण मान को हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करे। कृष्ण को जगरे मोर प्रिय भाई और भणी माने आज आम साधारण कालर एकविंश रविवार पदार्पण करियछु। आज प्रथम पठन प्रवक्ता जोशुआ ग्रंथरु पाठ 24 अध्याय 1 रु 2 पद एवं 15 रु 18 पद एवं आज द्वितीय पठन एफिसी मंडली निकटक प्रेरित पावलक पत्र 5 अध्याय 21 रु 32 पद पर्यंत एवं आज सुसमाचार साधु जोहन 6 अध्याय 60 रु 69 पद पर्यंत। ख्रीष्टଙ୍କଠାରେ मोर प्रिय भाई और भणी माने आज मुख्य प्रसंग रही जीशुख्रीष्टଙ୍କ वाक्य अनंत जीवन। जीशुख्रीष्टଙ୍କ वाक्य अनंत जीवन। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आम ईश्वर वाक्य शुणीअछु एवं जानिअछु मध्य जोहन तार 17 अध्याय 3 पदरे एपर लेखा अछि आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमे ओ तुमको ओ तुम्भर प्रेरित जीशुख्रीष्टଙ୍କୁ जानिबा अनंत जीवन अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय भाई बुढ़ी माने एवं आम देखा पाऊछु जे माथ्यू 16 अध्याय 16 पदरे मध्य जेते बेले जीशुख्रीष्ट शिष्य मानक पचारुछंती तुम माने मते किए बोली कहउछ सेटारे पितर से कहंती। सिमोन पितर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरଙ୍କ पुत्र। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जीशुख्रीष्ट को जानिबा एवं जीशुख्रीष्टଙ୍କର वाक्य को विश्वास करबा होची अनंत जीवन अटे। तेबे आसंतु मोर प्रिय माने ईश्वरଙ୍କର वाक्य प्रति आगु को जीवा। आज प्रथम पठन आमान कोन कहे जे प्रवक्ता जोशुय से तांकर इस्राएल लोक मानकर प्राचीन वर्ग मानकु बड़ बड़ लोक मानकु से बसाई गोटे मीटिंग करंती। तेबे तुम माने कौन तुमर पितृपुरुष अब्राहम एवं अब्राहमଙ୍କର पिता तेरेह से माने से पारिर एक नदी रे से माने बास करुतिले एवं से मानकर देवता गुडा को पूजा करुतिले। तेबे आपण कोन से मानकर पूजा करिवे कि बोली कि जेते बेले पचारिबा समय निजे जोशुआ कहले मु मात्र सदा प्रभु परमेश्वर को सेवा करिबी। एही कथा कहिबारु समस्त जनता से निष्पत्ति नउछंती जो परमेश्वर के आमानंकु मिस्र देशर उद्धार कर आनिले एवं जो परमेश्वर के आमानंकु महा महा विपदर मुक्त करि आनि अछंती आमे कोन आउ कहा पाखु को जीवो आउ कहा को आमे सेवा करिवो से सत्य सनातन सन्याधिपति प्रभु ईश्वर को ही सेवा करिवो बोली से माने आ दृढ़ निष्पत्ति नेउछंती। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे जदि देखिबा आज द्वितीय पठन रे सेठी आमानंकु से कहंती ख्रीष्ट जे मंडलीर जोटे मस्तक स्वामी मध्य स्त्रीर मस्तक स्वरूप अटंती। एणु स्त्री को कहागला जे तुमे स्वामीर बसीपुत हुओ सर्वदा। हे स्त्री माने स्वामी मानकु तुमे सम्मान कर एवं हे स्वामी माने अपना अपना स्त्री मानकु निजर स्वरूप निजर शरीर स्वरूप से मानकु प्रेम कर। उभय परस्पर मिलन रे परस्पर प्रेम रे बांधि रुह बोली कि सदा प्रभु परमेश्वर आ द्वितीय पठन रे आमानकु शिक्षा दियंती साधु पालनक माध्यम रे। कहबा कथा मोर प्रिय माने आज सुसमाचार जदि आमे देखिबा जे शिष्य मानकर बचसा भितरे भितरे गुणुगुण हेबाटा आमे देखिबा पाउछु। केवल 12 जन शिष्य नुह या पूर्व अनेक शिष्य माने तिले। जीशुंकर 5टी रोटी एवं 2टी माछीर आश्चर्य कर्म देखिबाकू एवं मागणा रे माछ खाइबाटा मिलिबा द्वारा ए समस्त कार्य देखिबा पाए अनेक लोक माने आस्तिले एवं से माने किछि पाइबा आशा नहीं कि से माने जीशुंको निकट को आगमन करंती। जहाँ जदि आपण माने देखिबा को पाइबे किछि लोक माने सेते बेले सेवा पाए आस्तिले, किछि लोक व्यवसाय पे आस्तिले, किछि लोक खाइबा को मिलुछि बोली कि आसुतिले
ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଟା ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିରେ ତାହାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା। କହିବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣ ବା ପ୍ରଚାର ଆଜି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଦାୟକ ଥିଲା। ଏ ଯୀଶୁ କେମିତି ନିଜର ରକ୍ତ ଏବଂ ନିଜର ମାଂସ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରକ୍ତ ଖାଇବା ମନା, କାରଣ ସେ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ। କେମିତି ସେ ନିଜର ରକ୍ତ ନିଜର ମାଂସ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ବୋଲିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଡାଉଟ୍ କଲେ, କିପରି ସମ୍ଭବ ଏଇଟା? କିଛି ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କିଛି ପଳେଇ ଗଲେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହିଭଳି ଥିଲା, ତାହା ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। 63 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ, ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କେହି ମଧ୍ୟ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 66 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ କଣ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଯିବ ମତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ? ସେଥିରେ ସିମୋନ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପଦ ଏହିଭଳି ଚିହ୍ନିବା ଏକ ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ। ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଯଦି ଦତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ଆଜି ସାଧୁ ପିତର ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।